रसूल आमी तुम्हाय ना चिनिले तुम्हार की आशे जाय मोरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशिके इलाही, आशिके रसूल, सुल्तानुल आउलिया, कुतुबुल अक्ताब, गौसे जमान आरिफ बिल्लाह हजरत शाह सुफी खान आतिउर रहमान पीर केबला रहमतुल्लाह आलैहिर 43তম বার্ষিক ওরস শরীফ আগামী 5, 6 ও 7 ফেব্রুয়ারি বাংলা 22, 23 ও 24 মাঘ রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। স্থান জিফুলবাড়ি দরগা শরীফ, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা। জিফুলবাড়ি 43তম ওরস শরীফের সকল অনুষ্ঠানের ভিডিও সবার আগে দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পেজটিকে ফলো করে রাখুন। रसूल आमी तुम्हाय ना चिनिले तुम्हार की आशे जाय मोरा तुम्हाय ना चिनिले तुम्हार की